फूल माने सेमानंकर सुंदर सुंदर दलमंडल गुड़िक व्यवहार करी एवं सेमानंकर बास्ना को व्यवहार करी प्रकृतिर विभिन्न प्राणी मानक निज आड़क आकर्षित करती। तेबे सेमाने एमती कहीं करती कारण प्रकृति थिबा प्राणी माने ही फूल मानक सेमानंकर पराग संगम बा परागण करिबारे सहायता करती। सेतिपई एही भिडियो रे आमे देखिबा जे पराग संगम बा परागण कौन एवं एहार विभिन्न प्रकार विषय आलोचना करिबा एवं प्राणी माने किपरि एमानकु सहायता करती पराग संगम पाई से विषय मध्ये आलोचना करिबा। पराग संगम रे साधारणतः पुंकेसर रे थिबा आंथर बा पराग कोष रे थिबा पराग रेणुकु स्त्री प्रजनन अंशर फलिकार गर्भशीर्ष उपरकु ही स्थानांतर करा जायताय एवं आमे जानते पराग रेणु पुंकेसर अग्रभाग बा पराग कोष रे थाए। एठारु यह स्थानांतरित हो जाई फलिकार गर्भशीर्ष रे पड़िबाकु आमे परागण बा पराग संगम बोली कहंती एवं एही स्थानांतरण प्रक्रिया को आमे पराग संगम बोली कहिथांती। एवं एही पराग रेणु गुड़िक सेई एक उद्भिदर अंतर्गत दुईटी फूल किंबा दुईटी भिन्न भिन्न उद्भिदरे स्थानांतरित हेबाकु आधार करी आमे एको दुई भागरे विभक्त करिसंती। कौन कौन? गोटिए को आमे कहिबा स्वपरागण एवं अन्यटी को आमे परपरागण बोली कहिथांती। ठीक अछि, तेबे चलो आमे एबे स्वपरागण विषय आलोचना करिबा। तेबे मन रख, जदि पराग रेणुटी सेई गोटिए उद्भिद मध्यरे स्थानांतरित हुए तेबे ताहाकु आमे स्वपरागण बोली कहिथांती। एई फूलटी को उदाहरण नहीं आमे स्वपरागण विषय बुझिबा। तेबे एटी लक्ष्य कर, जदि पराग रेणुटी सेई गोटिए फूल मध्यरे स्थानांतरित हुए तेबे ताहाकु आमे स्वपरागण बोली कहिथांती। अर्थात सेई गोटिए फूलर पुंकेसररु परागणटी सेई गोटिए फूलर गर्भशीर्ष उपरकु स्थानांतरित हेउछि। किंतु जदि पराग रेणुटी सेई गोटिए उद्भिदर एक फूलरु स्थानांतरित होई आउ गोटिए फूलर गर्भशीर्ष उपरे स्थानांतरित होइक पड़ुछि ताले ताहाकु मध्य आमे स्वपरागण बोली कहिथांती। तेबे एहाकु मु एक बोली दउछि एवं एहाकु मध्य दुई बोली दउछि। ए दुईटी हेउछि स्वपरागण। एहार मुख्य कारण हेउछि जे पराग रेणुटी सेई गोटिए उद्भिद मध्य नै स्थानांतरित हेउछि। तेबे एहा हेउछि स्वपरागणर गोटिए मात्र उदाहरण। तेबे जानि रख, स्वपरागण हेबा पई फूलटी दुईलिंगी हवा निहाती आवश्यक। अर्थात सेतिरे पुरुष प्रजनन अंश एवं स्त्री प्रजनन अंश उभय थिबा दरकार, ताहेले जाइके स्वपरागण संभव हेबो। अपर पक्षरे जदि फूलटी एक लिंगी हुए ताहेले सेमाने स्वपरागण करि परिबे नाही। अर्थात पुंकेसररु परागणटी गर्भशीर्ष उपरकु स्थानांतरित होई परिबो नाही, कारण एठारे तो उभय लिंग न थाए। तेबे परपरागण कौन? तुमे किछि धारणा पाई परछो कि? तेबे जानि रख जे गोटिए फूलर पराग रेणु सम प्रजातिर अन्य एक उद्भिदर अन्य एक फूल उपरे स्थानांतरित हेबा प्रक्रिया को परपरागण बोली कहिथांती। अर्थात जदि तुमे एई फूलर पुंकेसररु परागणटी को नेई एई फूलर गर्भशीर्ष उपरे स्थानांतरित करूछ, तामाने एई फूलटी होछि अन्य एक उद्भिदर फूल, किंतु उद्भिद दुईटी समान प्रजातिर हेबा दरकार, ताहेले एहाकु आमे परपरागण बोली कहिबा। ठीक अछि, तेबे मु एहाकु 3 नंबर लेखुछि। कलर रु जानि परथुबो एहा होछि परपरागण अटे। तेबे तुमे एटी भाबुथुबो जे हाँ, स्वपरागण परपरागण तो बुझेला, तेबे परागण हुए किपरि? किपरि भाबरे फूल गुड़िक सेमानकर पराग रेणु गुड़िकु पुंकेसररु फलिका शीर्ष बा गर्भशीर्ष उपरकु स्थानांतरित करछन्ती। सेमानकर तो कोनोसी अंग प्रत्यंग नाही। तेबे जानि रख जे एई परागण किछि मात्रारे प्रतिनिधिक उपरे बा एजेंट्स मानक उपरे निर्भर करंती। ठीक अछि, एई प्रतिनिधि बा एजेंट्स माने एमानंकु परागण कराइबारे सहयोग करंती। एई प्रतिनिधि मानक मध्यरु गोटिए प्रतिनिधि को आमे वायु बोली कहि परिबा। जेतेबेले पराग रेणु गुड़िक वायु मध्य को जाए तेबे वायु ए पराग रेणु गुड़िक उड़ाई नहीं जाए थाए, कारण पराग रेणु गुड़िक अत्यंत हालुका होइथांती। एवं जेतेबेले यह गर्भशीर्षर निकटतर हुए आमे जानती पराग रेणु एवं गर्भशीर्ष उभय अठालिया होइथांती। तेबे उभय परस्पर निकटतर हेले सेमाने परस्पर सहित चिपकी जाइथांती एवं एही परि प्रकार रे परागण होइथाय। तेबे वायु द्वारा स्वपरागण हेइ थाइ पारे, कारण फूल गुड़िक परस्परर अति निकट रे अछंती एवं एहा जल द्वारा मध्य होइथाय। जल रे थिबा उद्भिद गुड़िक मध्य जल सहाय्य रे परागण करथांती। अच्छा, तेबे एथिपई गछ गुड़िक निकटतर थिबा दरकार। तेबे तुम मनरे प्रश्न आसुथबो जे गछ गुड़िक जदि खूब दूर रे थांती तेबे परपरागण हेबार संभावना भी तो खूब कमी जाए। तेबे एई सब मामला रे
ପରାଗଣ କରାଇବା ପାଇଁ ପତଙ୍ଗମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପତଙ୍ଗ ଯେପରିକି ମହୁମାଛି, ଝିଟିକା ଏବଂ କିଛି ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ଏହି ପତଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ପରାଗଣ କରାଇଥାନ୍ତି? ତେବେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏହି ମହୁମାଛିଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମନେକର ଏହି ମହୁମାଛିଟି ଏମିତି ଉଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖେ, ତେବେ ଫୁଲଟିର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦଳମଣ୍ଡଳ, ତାର ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ମହୁ ଆଡ଼କୁ ସେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ମହୁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତେବେ ମହୁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ତଳ ଭାଗରେ ଏମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଏଇଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ମହୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଶର୍କରା ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। ତେବେ ଏହି ମହୁମାଛିଟି କ'ଣ କରେ? ସିଏ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫୁଲ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯାଇକି ସେ ସେହି ଫୁଲ ଉପରେ ବସିପଡ଼େ ଏବଂ ଫୁଲ ଉପରେ ବସି ସେ ମହୁଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହୁଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରାଗ ରେଣୁଗୁଡ଼ିକ ମହୁମାଛିର ଉପରେ ଏମିତି କିଛି ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଉଛି? ତେବେ ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ମହୁମାଛିଟି ସେ ଫୁଲର ପୁଂକେଶର ଉପରେ ହିଁ ବସିକି ଖାଉଛି। ତାର ପାଦ ପୁଂକେଶର ସହିତ ଲାଗିଛି। ଏହି ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ମହୁମାଛିଟି ଖାଉଥାଏ, ତାର ପାଦରେ ପୁଂକେଶରରେ ଥିବା ପରାଗ ରେଣୁଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇଠି ଦେଖ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରାଗ ରେଣୁ ଏ ମହୁମାଛିର ଉପରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏହି ମହୁମାଛି ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରାଗ ରେଣୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫୁଲରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇସାରିଲା। ତେବେ ସେ ତାର ଘରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହିଁବ। ତେବେ ସେ ଏମିତି ଉଡ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ସେ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ବାଟରେ କ'ଣ କଲା ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ସେଇ ଫୁଲର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ସମାନ ସୁଗନ୍ଧ ଥାଏ। ପୁଣି ସେ କ'ଣ କଲା? ଏଇ ଫୁଲ ଉପରକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଗଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଏ ଫୁଲରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମହୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆସିଥିବା କିଛି ପରାଗରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଫୁଲର ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପରପରାଗଣ ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଇଟା ଯେ ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହିସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ମହୁମାଛି କ'ଣ କରେ? ତାର ଘରକୁ ଉଡ଼ିକି ପଳାଏ। ତେବେ ପରପରାଗଣ ପାଇଁ ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବା ମହୁମାଛିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମାନନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରାଗ ରେଣୁଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ତ ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କାହାଣୀ ସରିଯାଏ ନାହିଁ। ବରଂ ଆମେ କହିବା ଏଇଠୁ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ'ଣ ନା, ଏ ପରାଗ ରେଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୁକ୍ରକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡକୋଷ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଫୁଲର ଗର୍ଭାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ନା, ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ବା ପରାଗଣ ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପୁଂକେଶରରେ ଥିବା ପରାଗ ରେଣୁ କିଛି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଲର ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ପରାଗଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଥିବା ଫୁଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ସ୍ୱପରାଗଣ। ଏବଂ ଯଦି ସମ ପ୍ରଜାତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଥିବା ଫୁଲ ଉପରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ପରପରାଗଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପ୍ରତିନିଧି ହେଲେ ବାୟୁ, ଜଳ ଏବଂ ପତଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି।